यद में मैं था, जब मैं वहां नहीं होता है तो ऐसा होता है। वो इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उसमें मेरे को करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে শত ধন্যবাদ। আমরা ভালো ব্যবস্থা হয়তো থেকে হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনারা উপস্থিত হয়েছে।